نهضر لكم على واحد لو سوان اللي كنديروه هنا في لو سونتر انايس لايت بيوتي. هذا لو سوان il consiste à hydrater les lèvres. سورتو حنايا دابا في البرد كاينين بزاف ديال الناس كيعانيو من لي ليفر اللي كيكونوا مشقين وكيكونوا شاحفين و بلو. Alors le soin il consiste à quoi? Le soin كنديروا دي سيروم اللي كيبيناتر هذيك لو ديرم و en même temps كيعطيو لو فوليوم ان تو بتي بو دو فوليوم. ما نقولش الفوليوم بزاف، ان تو بتي بو دو فوليوم، ان فوليوم ناتوريل سورتو الناس اللي ما كيبغيوش يديروا الفيلر وهذا. دونك هاد لو سوان كيدخل لو ديرم سون دي سيروم اللي كيهيدراتيو كيفافوريزيو لا كولاجين باش لا بوش كترجع في ليطا نورمال ديالها ان بو بلو فوليمينوز باش كيعطي هذاك لو شارم ديال لي ليف. افون تو كنديروا واحد لو بيلين خفيف لي ليفر باش كنحيدوا هذيك لا بو مورت اللي الفوق. جوست ابري كنديروا لي سيروم وكنخدموه بطريقه الميكرونيدلين بور كو هذوك لي سيروم il pénètre le derme باش كيعطيونا لو فوليوم با لو فوليوم enfin volume naturel c'est que ما كيبقاوش شاحفين ودابلين كيعطيو ان فوليوم ناتوريل وكتحيد لينا هذيك الزروقه وسورتو هذاك التشقاق اللي كيكون في لي ليفر. دونك هاد لي سيروم il favorise la collagène comme j'ai expliqué وكيخليو لي ليفر كيبانو بلو بومبي et plus comme on dit un skin bébé, c'est-à-dire un soin اللي كيخلي لي ليفر comme un bébé. Donc on commence par واحد le peeling خفيف les lèvres. Juste après qu'on stérilise la partie, c'est-à-dire qu'on dira la solution pour commencer le micronidline. C'est-à-dire il faut bien stériliser la partie là il y a le tour des lèvres, un tout petit peu faire le côté ou aussi faire le côté pour donner, comme j'ai dit, le volume naturel des lèvres. Alors on le travaille de cette façon. La technique il ne fait pas trop mal, c'est-à-dire il ne fait pas du tout mal. C'est qu'on la travaille, il n'y a pas du sang, il n'y a rien, c'est juste la technique de micronidline classique. Ça fait mal?
c'est pas mal. Une des picotements, mais ils sont pas très méchants, c'est-à-dire la personne peut facilement les supporter. La technique prend même pas 20 minutes, mais c'est une technique qui se fait sur 2-3 séances. Et la séance, comme j'ai dit, elle dure même pas 20 minutes. Le micronidine, chacun il a sa façon de travailler, mais moi je préfère partir surtout la profondeur, de partir doucement, la cliente ils se sent pas mal dès la première séance. Faut qu'il s'habitue déjà sur le picotement. ما تخليش يهبط لسانك. مصورناكش حاجة. Alors voilà le résultat juste après la séance.
Et juste après, on met le masque ou là, un truc calmer pour calmer le rougeur des micronidés. كيبان هكا خرجوا من الفوق شويه.